Señor Jesús de la Última Cena, la institución de la Sagrada Eucaristía. Sang sadtong agabi sa diin ginluiban siya, nagkuha siya sing tinapay. Tapos niya pasalamat sa Diyos, gintipik-tipik niya nagsiling. Kuhaa, kana, amo ini ang akon lawas para sa inyo. Himuan ninyo ini sa pagdumdum sa ako. Pagkatapos nila kaon sang tinapay, ano man ang iyaging himo sa ilimnon. Nagkuha siya sang tagayan, din pasalamatan kag nagsiling. Inna ini tanan kamo. 15,000. Ay amo ini ang akong dugo maging bukbo para sa inyo kag sa kadamaan. Sa pagkatawad sang mga sala, himuan ninyo ini sa pagdumdum sa akon. Sa tigon nga ginakaon ninyo ang ini nga dinapay kag ginainom ang ini nga ilimnon. Ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo hasta sa iya nga liwat nga pagkari. Yari ang nagalaragway sang handumanan sang pagtukod sang balaan nga Eucharistia, ang balaan nga misteryo, forma sang tinapay kag bino. Señor Jesus de la Última Cena, maluoy ka sa amon. Ang ini nga pasos ginapanag-iyahan kag ginadumalahan sang pamilya sa Brillos. Ang katapusan nga panihapon bakla na to ano?